Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hi, my smart student. Today we will study about asking and offering help. Jadi, ungkapan meminta dan menawarkan bantuan. Oke, are you ready? Sudah siap? Well. Ya. Look at. Jadi, what is our learning goals today? Jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya? Jadi yang pertama, students are able to identify expressions of asking and offering help or services. Jadi di sini my smart student ya diharapkan mampu mengidentifikasi ya ungkapan asking, meminta, and offering help. Ya, meminta dan menawarkan bantuan. Oke, next. The second, yang kedua. Students are able to use expression of asking and giving help or services in daily life. Jadi, my smart student are able, mampu menggunakan ungkapan-ungkapan ya, meminta dan menawarkan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, good, next. Ya, asking for help is one of expressions, merupakan salah satu ungkapan ya, which states that we ask and provide assistance to someone. Ya, jadi ini merupakan ungkapan di mana ketika kita itu meminta sesuatu ya kepada seseorang. Next, when is the expression used? Ya, kapan sih ungkapan asking for help ini digunakan? This expression is used when we want to ask for help to someone. Ya, ketika kita meminta bantuan kepada seseorang. Oke, well, my smart student, we will continue. Ya, ini terlihat asking for help ini adalah beberapa contoh ya. Ini hanya contoh saja. Ya. And then you can get in another source. Jadi anak-anakku bisa mendapatkan melalui sumber lain ya. By googling or maybe you can watch YouTube ya, bisa juga melihat materi-materi di YouTube. Ya, example. Can you help me? Ya, itu. Kemudian could you please give me a hand? Ya. Kemudian would you like to help me? Ya. Would you like to help me? Ya. Ini adalah beberapa contoh asking for help. Ungkapan meminta bantuan. Oke, next, my smart student. Nah, ini ada accepting and declining. Ya, accepting berarti menerima, kemudian declining itu menolak ya. Nah, sinonim daripada accepting itu bisa receive ya. Receiving. Kemudian untuk declining itu sinonimnya bisa reject. Ya, bisa rejecting, declining, kemudian masih ada lagi satu ya. Declining apalagi satu, lupa. Oke, kemudian
ini untuk menerima. Ada sure, ya, tentu, ya. Yes, I could. Okay, no problem. Itu ketika kita menerima daripada permintaan bantuan from someone, dari seseorang. Next, declining, ya. Ya, tadi sinonimnya bisa rejecting. Oh ya, masih ada satu ya. Refusing. Ya. Salah satu contoh ungkapannya adalah I'm sorry, I can't. Maaf, saya nggak bisa. Kemudian sorry, I am busy. Kemudian I am afraid, I can't. Maaf, saya nggak bisa. Ya, ini adalah ungkapan atau respon atau jawaban ketika seseorang meminta bantuan. Oke, well, ya, contoh dalam percakapannya, Anita and Miss Ratu. Hello Miss Ratu, you look so busy. May I help you? Ya. Yes, I am. Could you please bring students homework books on my table? Ya, di situ. Jadi yang mana ungkapan memintanya di sini yaitu could you please bring students homework books on my table? Iya, ini nih ya. Ini. Kemudian responnya ya, balasannya Anita, sure. Ya, tentu. Ya, ini berarti ungkapan menerima. Oke. Sure, and where should I bring it to? Ya. Please bring the books to your class and say sorry to your friends that I may come late to the class. Ya, Anita lagi. Okay, Miss Ratu, is there anything else? No, it's enough. Thank you very much for your help, Anita. You're welcome. Okay, my smart student, can you understand? Bisa dipahami ya? Okay, well. Ya, dialogue 2. Ya, between Lydia and Euro. Excuse me, I have a favor to ask. Could you help me carry this heavy box to my car? Ya, nih ya, ungkapan askingnya yang mana kira-kira, ada yang tahu? Yes, oke, very good. Jadi yang ini ya, mulai could you. Could, yes. Could you help me carry this heavy box to my car? Of course, I'd be happy to assist you. Where is your car park? Ya, di sini ada of course, tentu. Ya, ini adalah ungkapan menerima. Ya, menerima. Lanjut. It's just around the corner in the parking lot. Thank you so much for your help. Ya. Next. Dialogue 3. Ya. Ya, good morning Lydia. Could you help me with the new copy machine? Sure, no problem. What can I do for you? There are so many places to put the paper. I never know where it goes. Yeah, how many pages do you need to copy? I need 3 pages. It's the weekly financial report. Okay, I put the 3 pages here, right? Now select number of copies you need. Oke. Yes, thanks. Nah, di sini ungkapannya yang mana menyatakan ungkapan di sini? Yes, could you help me with the new copy machine? Ya. Oke, very good. Nah, di sini sure, no problem. Respon untuk menerima, berarti Lydia menerima ya permintaan bantuan dari Ibu Rita. Oke. Next, my smart student, I think you can understand ya about it. We will continue the next. Ya, offering help is an expression to give a help to someone. Jadi ungkapan offering help itu ya, menawarkan bantuan adalah sebuah ekspresi untuk memberikan sebuah bantuan kepada seseorang. Nah, ini adalah beberapa contoh ungkapan ketika menawarkan bantuan. Ya,
I think all of my smart student here, saya kira semuanya ya, my smart student here, always ya, always do it. Selalu melakukan ini ya. Nah, contoh, may I help you? Bolehkah saya membantumu? Menawarkan ya. Kemudian would you like me to bla 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 ya. Would you like me to bring your bag? Ya. Shall I help you with your work? Ya, ini semuanya adalah ungkapan menawarkan bantuan. Dan can I get you a glass of water? Ya. Do you want me to? Ya. Do you want me to? Do you want me to call your mother? Yes, oke. Jadi ini semuanya ini adalah modal ya. Ini rata-rata modal ya, modal. Nah, kecuali ini adalah to do. Nah, semuanya setelah modal ya. If you make a sentence after modal, jika anak-anakku, my smart student, make a sentence, membuat kalimat by using modals, dengan menggunakan modal, semuanya itu setelah modal, apakah itu modal present ataupun past, itu diikuti oleh kata kerja pertama ya. Modal verb one ya, apakah modalnya present? For example, present ya, may ya, shall ya, would past ya. Jadi bisa will, would, dan lain-lain. Yang penting modal. Oke. Kemudian can I ya. Can I, modal juga, modal present ya. Oke, my smart student, can you understand? Oke, very good. We will continue. Next, masih ada ya. Offering help, let me bla bla bla. Let me buy you a ticket. Ya, I will pick you up as soon as possible. Ya. I can take you a glass of water. Ya. Or I would be happy, I would be glad. Ya. I would be happy to help you. Yes. Okay. So, my smart student, if you want to offer a help to your friend, jadi ketika anak-anakku hendak menawarkan bantuan kepada temannya, you can use one of them. Jadi bisa menggunakan salah satunya, ya. Oke. Next, what will you say if you accept? Ketika kamu menerima help, ya. You can use one of them. Bisa digunakan salah satunya. Oke. Yes. Yes, please. Yes, thank you. Certainly. Thank you. Ya. That's good idea. That would be great. Ya. That's very kind of you. Betapa baiknya kamu. Yes, please. I really appreciate it. Ya, saya sangat mengapresiasi ini. Okay, well, my smart student, we will continue the next. Nah, tadi sudah ditayangkan ungkapan ketika menerima atau respon menerima ya, daripada sebuah tawaran. Nah, bagaimana ketika kita menolak? Ya. No, thanks. Thanks, I can handle it. Thanks, don't bother yourself. Itu ya. Oke. Dialogue 1. Ya. Between Ani and Nia. Hey, what are you going to do? I'm going to water my flower. Nevertheless, I must take my mother to see the doctor. She got headache. Nah, di sini ada Ani. Can I help you to water your flower? Ya, can I help you to water your flower? I will be glad if you can help you. Ya, bisakah saya bantu kamu untuk menyiram bunganya? Ya, akan saya senang membantumu. Nah, yang mana di sini ungkapannya? Iya, ungkapannya adalah nih ya. Can I help you? Iya. Kemudian nih ya, responnya oke, thanks for your kindness. Terima kasih untuk kebaikannya. You can take the water over there. Nah, ini oke, berarti ungkapan menerima ya. Respon menerima.
Next, dialogue 2. Yeah. Hi Euro, you look so busy. I prepared my doctor's birthday. I just want to make it an amazing party. Ya. Kemudian nanti let me help you to make an amazing party. You just need some money and I will help you to choose the best gift. Nah, di sini yang mana menyatakan ungkapan menawarkan? Ya, ada yang bisa? Oke, very good. Jadi, let me help you to make an amazing party. Ya. Kemudian thanks, but I can handle it. Nah, siapa yang bisa menjawab ini kira-kira thanks, but I can handle it merupakan respon apa? Accepting or declining? Menolak atau menerima? Yes, oke, very good. Jadi accepting ya. Oh iya. Jadi ini let me help you, kemudian thanks, but I can handle it. Ya. Jadi ini adalah declining, menolak bantuan daripada anti. Oke, do your best fighting. Thanks. Oke, good. Well, my smart student, we will try to answer the quiz. Kita akan mencoba untuk menjawab kuisnya ya. We have studied about asking and offering of help. Ya, kita sudah mempelajari tadi ungkapan meminta dan menawarkan bantuan atau jasa. Ya, sudah diberikan contoh-contohnya apa saja ketika kita meminta bantuan dan apa saja responnya ketika kita menerima bantuan, ya. Oke, kemudian apa saja juga yang dikatakan atau respon daripada menolak bantuan. And now the time is for quiz. Jadi sekarang saatnya untuk quiz, ya. Oke, number 1. Between Ronaldo and Mr. Adi. Sir, would you like me to open the window for you? Mr. Adi, yes please, it's very hot inside. Ya, the underlined sentence expresses, ya, jadi yang di garis bawah itu mengungkapkan apa? Ya, yang di garis bawahi, would you like me to open the window for you? Itu merupakan ungkapan apa? Part A, asking help, apakah meminta bantuan, kemudian or offering help, menawarkan bantuan, atau refusing something, menolak sesuatu, accepting an offer, menerima sebuah tawaran, and asking an opinion, ya, meminta pendapat. Okay, well, my smart student, which one do you choose? Yang mana dipilih? Yes, okay. UPT SMA Negeri 2 Bone. Hi, how are you there? Hi, yes, I do hope you are fine. And say hello. Say hello to your teacher. Yes. Ya. A, B, C, D, or E. Alpha, Beta, Charlie, Delta. Bravo. Beta. Oh, B. Yes, oke, very good. Oke, good, very good. Ya, sudah benar jawabannya ya. Oke, say hello to your teacher. Oke, jadi part B. Oke, well, the next question, pertanyaan berikutnya. Yes, Mom, do you need some help? You look so busy this morning. Ya, of course, dear, I need another pair of hands to wash the dish. Ya, the underlined sentence expresses. Jadi yang digaris bawahi adalah of course, dear. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? A, menerima bantuan, bagian B itu offering ya, menerima bantuan, yang bagian B menawarkan, bagian C refusing, menolak, bagian D looking for something, yaitu mencari sesuatu, dan bagian D itu meminta bantuan.
Oke, my smart student, sudah punya jawabannya? Yang mana? Sudah ada yang punya jawaban? Yes? Iya, oke. Jadi, of course dear, yes. Part A, SMA Negeri 1 Bone, jawabannya bagian A. Oke, you are right ya. Aplaus dulu dong untuk SMA Negeri 1 Bone. Oke, very good. Next. Number 3. Hi Jen, do you want me to buy you an ice cream? Ya Jen, mau Kika saya belikan es krim? Oh great, bla bla bla, I love one. Ya, di sini yang diminta adalah the suitable expression. Jadi kira-kira ungkapan apa yang cocok yang digunakan dalam percakapan itu yang bla 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 ya. Ini nih. Kira-kira apa yang cocok di sini? Ya. Nah, setelah ini ada kata I love. I'd love. Nah, ini pasti menerima ya. Ya, oke. My smart student, sudah punya jawabannya? Yes? Oke, good. Masih ada? Sementara typing. Apa kira-kira jawabannya nomor 3? Yes, oke. Jadi, very good. Number 3. Oh, great. Yes, please. Iya, oke. Berarti ungkapan menerima. Yes. Oke. The next question. Number 4. You are carrying 2 bags and you are nearly home. When someone offers help you, you don't want help and say, A, actually I'm fine, thanks. Thanks but no. Bagian C, if you don't mind. D, thank you. Ya. Go away please. Iya. Oke, which one do you choose, my smart student? Kira-kira yang mana dipilih? Ayo. Ayo semangat-semangat. Yes. Ya? Oke. Very good. Ya. Jadi, the answer is part A. Iya. Actually, I am fine. Thanks. Okay, next number 5. Hello, Jin. Where have you been? Hi, John. I just bought few kilograms of apples in the market. Do you need some help to carry the apples? Ya, Jin bla bla bla. The suitable response to complete the dialogue is, kira-kira untuk melengkapi ini respon ya, respon atau jawaban daripada pertanyaan do you need some help to carry the apples, itu apa kira-kira yang cocok ya? Nah, apakah part A? I don't know. Of course, that's very kind of you. Part B? C, goodbye. Part D, why? And part E, I will help you. Saya akan membantumu. Okay, come on my smart student. Which one do you choose? Ya, yang mana kira-kira dipilih? Part A, part B, part C, D, or E? Ya. Okay, you can raise your hand. Boleh angkat tangannya. Yes, okay, very good. So, the answer is part B. Iya, oke. Applause for us ya. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Yaitu, jawabannya adalah bagian B. Jadi ini ungkapan menerima ya. Tentu, that's very kind of you. Betapa baiknya kamu. Next. Between Vira and Ica. Yes, Ica, what's the matter? Ada apa sih? May I borrow your dictionary? Ya, bolehkah saya pinjam kamus tak? Ya, berarti asking ya, meminta bantuan. I need to look up a new word. Saya butuh untuk melihat kata-kata baru. I'm sorry, I can't help you. Maaf, saya nggak bisa bantu. Because I'm using it for doing my homework. Karena saya pakai untuk mengerjakan PR.
Nah, di sini adalah yang ditanyakan, yang digarisbawahi, yaitu I'm sorry, I can't help you, itu mengungkapkan apa? Ya, apakah asking help, meminta bantuan, kemudian or refusing of asking help, atau offering help, refusing an offer, or accepting an asking help. Ya, yang bagian I'm sorry itu. Boleh? Okay, well, my smart student, yes, you can write, boleh ditulis jawabannya apa yang dipilih, bagian A, B, C, D, or E. Yes, the time is yours. Silakan. Yes, oke, very good ya. Jadi sudah benar, jawabannya adalah bagian apa? Yes, bagian B, part B, yaitu refusing of asking help. Ya, di sini Ica tadi, bolehkah saya pinjam kamusnya? Kemudian Vira menolak untuk meminjamkannya karena Vira juga hendak memakainya untuk mengerjakan PR-nya. Well, my smart student, we will continue ya. Kita lanjut ya. Oke. Next, between Romy and Denny. May I help you? Ya. Boleh saya bantu? Don't bother yourself, thanks. Nah, ini ungkapan apa? Ya. Nah, di sini adalah may I help you? Bolehkah saya membantumu? Berarti offering help. Don't bother yourself, thanks. Nah, yang ditanyakan adalah ungkapan yang digarisbawahi. Don't bother yourself ini apakah asking help, meminta bantuan, giving help, offering help, refusing an offer, or accepting an offer. Okay, well, please, my smart student, which one do you choose? Silahkan, bagian apa yang dipilih? Bagian A, B, C, D, or E? Ayo semangat. Boleh ditulis di kolom komentarnya atau bisa juga angkat tangannya ya. Oke? Yes. Oke. Very good, my smart student. You are right ya. Sudah benar sekali jawabannya, yaitu menolak ya. Refusing an offer. Jadi jawabannya adalah ya, ini adalah menolak tawaran. Siapa yang menawarkan? Romy. Bolehkah saya bantu? Yang don't bother yourself. Iya, ini adalah salah satu respon atau jawaban menolak daripada tawaran. Oke, we will continue ya, my smart student. Kita lanjut ya. Oke, my smart student, we have studied about asking and offering help. Tadi sudah disampaikan tentang ungkapan-ungkapan meminta bantuan ya, kemudian responnya itu bisa menerima, kemudian bisa juga menolak. Begitu juga offering, menawarkan bantuan ya. Sudah disampaikan tadi di awal, ada juga ungkapan respon ya untuk menjawab daripada ungkapan menawarkan, bisa menerima, bisa juga menolak. Oke. Definition of asking and offering help itu ya, merupakan an expression used to ask and give a help to others. Jadi ini merupakan ungkapan yang biasa digunakan ketika meminta ya, meminta dan memberi bantuan kepada orang lain. Oke? Can you understand my smart student? Yes, okay, very good. All of you understand ya, jadi semuanya sudah paham. Next. Function. Nah, fungsinya apa aja? Ya, to know how to ask. Ya, untuk mengetahui ya, how to ask, bagaimana meminta, kemudian bagaimana accept, menerima, kemudian bagaimana juga menolak bantuan itu dengan sopan, politely. Ya, like that. Okay, well, my smart student, we will continue. Nah, berikut adalah salah satu contoh ya, ungkapan ketika meminta bantuan ya.
would you like to help me? Ya, would you like to help me? Can you help me? Nah, ini asking for help, meminta bantuan. Nah, what will you say if you accepting? Apa yang akan kamu katakan ketika menerima? Ya, you can say sure, tentu, okay, no problem. Ya, atau kalau menolak ketika ada seseorang meminta bantuan, ya, you can say sorry I can't. Maaf saya nggak bisa. Ya, sorry I am busy. Maaf saya sibuk. Oke, well my smart student, jadi they are only some of. Jadi ini hanyalah beberapa saja, ya. Contoh hanyalah beberapa saja, ya. Ya, my smart student can find the others expression, jadi bisa mencari atau menemukan ungkapan-ungkapan lainnya by another source, ya, dengan sumber yang lainnya, bisa by reading the book, ya, in the library, or maybe you can search by googling, ya, bisa juga mencari-cari secara melalui media internet. Yes, okay, my smart student, can you understand about expression of asking for help? Okay, very good. If you can understand, we will see the next. Nah, next. Jadi ini adalah expression of offering help. Jadi ungkapan menawarkan bantuan. Nah, when you offer help for someone, ketika kamu menawarkan bantuan kepada seseorang, ya, you can say, can I help you? Ya, or let me help you. Ya, ini semuanya adalah offering help, menawarkan bantuan. Nah, how about if you want to accept? Gimana kira-kira jawabannya kalau kita menerima bantuan dari seseorang itu, ya? Misalkan can I help you? Kita menerima, you can say yes please or with pleasure, ya. Kemudian ketika declining, ketika menolak, ya, you can say thanks but I can do it by myself. Terima kasih, tapi saya bisa mengerjakan sendiri. Ya, or thanks, I can handle it. Terima kasih, saya bisa menghandlenya. Itu adalah ungkapan declining atau menolak daripada ungkapan menawarkan. Oke, my smart student, can you understand? Bisa dipahami? Ya? Oke, very good. Next. Jadi untuk ungkapan menawarkan bantuan in the whiteboard, jadi di layar ini, ya. Di layar ini only some of, hanyalah beberapa contoh, ya. My smart student, you can see, ya. Anak-anakku bisa melihat melalui sumber lain, ya. Bisa melihat, mencari atau membaca buku di perpustakaan, or you can take the source by internet. Jadi bisa juga mengambil sumber dari internet, ya, by typing in Google, ya, diketik expression of offering, maka nanti akan muncul, ya. Jadi yang ada di sini ini hanyalah contoh, beberapa contoh. Masih ada contoh-contoh yang lain, ya. Begitu juga yes please, with pleasure, ya. Kemudian thanks, thanks but I can do it by myself, thanks I can handle it. Jadi itu only some of, hanya beberapa saja. Oke, my smart student, you can understand, sudah bisa dipahami, ya. Well, I think asking and offering for help ini, they are not so difficult. Jadi saya pikir materi ini tidak terlalu sulit, karena ini sering kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari, ya, baik di kelas ataupun di luar kelas. Jadi tinggal how you, ya, bagaimana kamu, how do you use the expression. Jadi dipraktekkan dengan teman-temannya, ya. Ketika meminjam pulpen, can I borrow your pen please, ya. Atau untuk
meminta bantuan, can you take me? Misalkan ya, can you take me water? Bisakah saya diambilkan minum? Ya, jadi digunakan dalam percakapan dengan teman-temannya. Oke, well, my smart student, can you understand? Yes, oke, very good ya. Applause dulu buat kita semua ya. Oke, good. Ya, nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru pendamping di sekolah masing-masing. Oke, well, my smart student, I think that's enough for our material today. Thank you and see you. Bye.